joto dongo TV nai tongnai lukorokno haike batini obono jung chini bisinti haike tini o haste ha kotoro dongo TV phaimani obono ongkha tini tiprasa lukorok tangi bagi khorak ti salaijak dili jontor montor o jagaono tini belakheno o jagao tini khorang chirik lai tipralen marinai haike ba tipraleni khorang ti salaimani am herok nukha jung tini obono jung oro kamini lukurok biang ni phaikya aba herok no priye jung oroni je tuifang okra hinjaknai rok abti rok bai bahai kok sainai lainai oro jung tuifang okra rok or basajak nukha borok ni bisinti saima lainai o jagao tamnuti tini oko khailaini ni naikha ba tamnuti tini borok oro jagao dili haike hakste ha kotorni o thai jontor montor tamnuti phainani nakha abono saima lainai tini chini sar tamke bono jung saimano bo ageo kaisa hapangni sebok tongmani hapangni sebok paya sanini botini o sebokno yakari dofani samung tangnani ni bo tipraleni khorang isatani sokaimani aborokno tini bini bisinti cherine len tini khulumka sar tini ni o phungchang khulumka dongor channel no tini singbai baksa ase kosto khlai triprani phai tini dilli ni jontor montoro nang phai singbai oro report na phaimani bagi obo kaisa historical itihas tongnai dongor channel nung bo ayuk lokthon nini channel bo ayuk lokthon nung history ke lengnai tini je singbai baksa phai sokpainai sar haike tini ni je o phungchang jorani simino o tipraleni khorang ti sajagai tongmani ba tini ni o mangpliu bahaina kawi tongmani obo tini tamnuti norok tini haste hakotor phai obo haike khorang ti sapaina nangka obo kisa chini o mangpli tai nai tongnai lukorong kisa saikna Dongor channel tai dongor channel ni bisingtui jara nai tongnai jotto takuk tei bukuk song tipra hasteni jotto tipra dofani sini takuk tei bukuk song sung o channel ni bisingtui sanani muchungo obo tu kuno kutalia tini jontor montor tui sung 2009 ni simi tabuk su jora tana lagator 2024 jora tini 23 tarik August প্রত্যেক 23 তারিখ অগস্ট এডিসি মানমানি সাল হিসাবে 23 তারিখ অগস্ট ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড ডে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে जों পালন খালাইলাই ফাইथंगो তিনি বাইব 15তম 15 ডিমান্ড ডে ओंखा खोजारो कर'नानि गुनै बिसा फाइमानलिया आबन बागै 16 नंनान तंमाने ताबुं मो 15 स्टेटहुड डिमांड डे जों जन्तर मन्तर palalai tongo ang taiwasa tini mucho kurina musungo 2029 tarik November 2009 abo 15 August ya 23 August ya puilla 29 tarik November 2009 Bharatni Prime Minister of India ni thani puilla edisi titi edisi elakano tuye Bharatni সংবিধাননি Article 2 and 3 mutabek edisi area no Tipraland রাজ্য গঠন খালাইনাংথন তামনি গে 25 বছর जों नासिंका एडिसि रिमानि बाय तिब्रासा मोथां जागानो हुनाय आफुरु 25 बছর काव 2009 नाय नायखा आबो बाय एडिसिओ कोनो कुरै तिब्रासानो मोथांनानि मतन कोनो माने कुरै बनि बागिनो ओ एडिसिनो स्टेट फुल प्लेटेज स्टेट बनो सनामबै रिदनांथन हुनाय जों डिमान्ड खालायलाय फायो 29 तारिख नभेम्बर 2009 जों पुइला मेमोरेन्डाम साबमिट खालायो आब्रुन सिमी प्रत्येक बছর मेमोरेन्डाम साबमिट खालायफायो पासापासि जों प्रत्येक बছरनि 23 तारिख अगस्त 2009 प्रत्येक बছरनि 23 तारिख अगस्त टिप्रालेन स्टेटहुड डिमान्ड डे मुचो खुनारना बागै जों आबो पाललायफायो तिनि 15तम जों दिल्लीनि जन्तर मन्तरावबो हायनो हाय पाललाय दङ sar haike tabuk to chini hasteo to belaikhana wati bai nokbar pai batini kebo batini langma arikha kebo batini noknukun ari pai kama pai thaka haike tini ni o sal ba o tipralen manmani sal tini IPF ki bodol ni bisingti tini kuno hasteo oba hai khorang tisajaknai abotiro tini পাশাপাশি যন্তর মন্তরনি যে প্রোগ্রামনি পাশাপাশি সারা ত্রিপুরা রাজ্যবো প্রত্যেকটা ডিভিশন লেভেল খালাইনানি পক দङ কিন্তু आरो वातै नकबार वेदार नि बेलाय हामयानि गुनै सिनि मिनिस्टार फाइनान दंमानि शुक्लाचरण वातिया बनो जों काबुमा फाइका कारण जों यां खलायानो आरो बिनि एरियाव एतो बरफ थैलाय दं तखा आबन बागै आरो बो नायगानि खलायनानि बागै सिनि दरकार आबन बागै जों बनो काइ फाइका
जे जायगा खालामनो आरो खालामनाय ताबो जायगा खालामनो जों कनफार्म रिमानलिया कारन वेरनि कारणे কিন্তু যে জায়গা খালাইমানো বড় আজা খালাইনো আন ও চ্যানেলनि बिसिंथि गेसे कक सानान मुसुंगो नर जतनो साइमानो बांलादेशनि परिस्थिति तामुखा बांलादेशनि खातारनि बर' 71 सननि बरे खाइमानि गनिनो जों टिप्रालेन साननानि नांखा पासापासि একই রিপিট এই যে 5, 7, 8 তারিখ অগস্ট যেভাবে চিনি এই বাংলাদেশে যে প্রবলেম তৈরিখা আবো 71 সন্ন রিপিট খালাইতখা गोबां बर' ताबो हाबुइ दङ बेनि बाबे साइमाया जे साइमान जे डेली पुलिस बे रंजागि दङ बनि बागिनो इनिनि जे सिनि जे मुभमेंट जन्तर मन्तर आबो जत्तनि सिलाइ हिस्ट्रिकेल तांनि हिंके अमहाय बार घटना सिनि टिप्रासानो सुकुमाय किमनाय अ कगनो सुंतिनि सानानि बागिनो जन्तर मन्तर तिनि जों फाइसपाइका बांलादेशनि इस्यू सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आबो चालु खाइमानि परे सिनि त्रिपुरानि निनी असेंबली हिंदे पार्लियामेंट हिंदे जत जगह चीनी रिजर्वेशन तलाव खलाई थाना तब 31% मान माने 17-18% थाना चेराय रक मेडिकल परिनानि कुटाव कमी थांनाय इंजिनियर परि थांनाय टिप्रासारनि ताबुक जे पार्लियामेंट सीट कुरिता दंमोन अब 4-5 ताव फाइसो फैनाय आथिके तुरुक कमाय थांनाय ताकुक टाइप कुक सनो कराखै आं अबनो सानन मोसंगो कमानाय ताकु जतनो सापर्ट खलायदे पलिटिकल पार्टी नो गुरुत्व तारिदे टिप्रासा हिसाबे थांनानि बागै टिप्रालेन चेंजेस केपान नांनाय बांलादेश नि परिस्थिति ताबुक नि चेराय रक 71 सनो साइमाय रक ताबुक खेपे 2024 फाइ साइ पंपका तो डेंजरस जों कमाय थांनाय तुरु अ बर' रक त्रिपुरानि बर' हिसाबै जयपुर लेखा जागोन सिनि पार्सेन्टेज कमी थांनाय अ मेसेज नो रिनान बागैनो जों प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार जतनो न जों मेमोरेंडम नि बिसिंथे आकमनो उल्लेख खालाय जों सबमिट खालायनाय सार हामबाय जरारि मान खामबा खाना तिनि अर खरकसा ताखुक जाग्रा ओ दिल्ली जन्तर मन्तरनि फैफां अक्रा हिनि चंगिरि हरजाकनाय तिप्रा सारकनि जे सारमुंनो तिनि खराक दिसानानि फाइमानि आबनि कक रकनो तिनि तिप्रा सारक कमावै थांनाय काहिनि सावै तंजाक मारकनो भुनुकनानि बागिनो जों तिनि बरक नि बिसिंथिनो अबाहायकेनो मांकुलि बाहायनि नुखा बरक अ जन्तर मन्तर बेलेकेनो तिनि चिरिग्लायै खराक चिरिग्लायै लामहिन बत खिमलाय माने हायके बाथिनि हास्ते हाकतर खरां तिप्रालेनि खरां बायतिनु तिप्रा सारकनि लाइबुमा सुजाकना थांगै दंमानि आबाहाय रकनो पिनो जों तिनि अदंग टिभि मांकुलि बाहायनो अबति रकनो फुनुंनानि बागिनो न लुकुरकनि बिस्कांगो मा फायु जों अरतायबो अरनि जे लुकुरक लुकु तंनाय रक अरनि अकरा चाकरा हिंजाकनाय रक बाय कक साइनाय लेने तिनिनि अ मांकुलि अक जराबो फुंगसां जराबो अरताय खरकसा जे एक्स मिनिस्टार जों अर खरकसा मालायका चिनि सार लाइट थांनाय हापां चालक दंफोर खायके आफोरनो खरकसा मिनिस्टार माने चिनि सार प्रेम कुमार यां बबाय बाहायनो जों कक थाइसे थाइनि साइनाय लेने दिनि अ हास्ते हाकतनि खरां चिरिग्लाय थानि अरनि हास्ते हापां हिंजाकनाय बा तिनि हाकतनि गुफा हिंजाकनायनो ताम मेसेज कालां थांनान मुचुं अ तिप्रालेनि खरां सार रामसगननो तिनि दंग टिभि मा बेलायनो हामबाय दंग टिभि न तिनि जे अबाहायके अ जागाव खरां तिसा फाइनायनो अबनि रिजन तामति तिनि अबाहायके तिसा फाइनायनो खाबो दिनै जों जे पार्टी आइपिएफ तिराखौ 2009 नि सिमि जे आन्दोलन खाय फाइमानि प्रत्येक बছर तिनि जोंनो जे सिक्सिडल एरिया रजमनि सालथुन 23 अगस्त 1984 अ सालनो अमाबाय जों इंग्लाखा नै जों अ सालनो फुल प्लेजेट जों नांगौ जों आसामनि माने पूर्ण राज्य सामनि सालनि जों आन्दोलन खायसिना हिखाय फाले माने 3-15 बारमा ताई प्रत्येक बছर धाराबाहिक भावे जों अ प्रोग्राम न खाय फायो ताई दिल्लीआव जों खरांति सागु ताई खरांति सामनि लगन माने भारत सरकार न जों सिनि मेमोरेंडम रेडी खालामगो ताबो जों जत यागो रेडी खायजाक तिनि प्रोग्राम पाइमानि लगे लगे जों अवश्य मेमोरेंडम रेडी खालामनाय এবং मेमोरेंडम रेडी बागै जों जत गावलाम सालायजाक अवश्य जों रोनाय जे मानसक अबथिनि तिप्रा सारनि थैनानै आन्दोलन तै जों जे आइपिएफ तिनि आन्दोलन माया साक नाबो अमर माने तंनाय ताई मापै अब इतिहास आन्दोलन जों खाय दंगो এই ত্রিপুরা সাও 14-15 লক্ষ ত্রিপুরা সাनि
nini paithakni andolon abo andolon porego chutai kor andolon khaina langa jodi mangthangke maya hangkai ba chini thiasa andolon khaina tanai abo chini tei lama kerika abo chini first and last সার অবাহাইকে তিনি নরক অবাহাই হাসতে হাকতর ফাইব তিনি ত্রিপুরা সারক ন থাংনা হিনি খরাংতি সালাইব তিনি দালার পাতি হাইকে তিনি অবাহাইকে তি সাইব দালার কোনো মেমরি নাংনি জায়গা হিমানি আবো তিরক না তুই নং তিনি তাম কক সানান মুচং হাসতে হানি মুকুর অবশ্যই চিনি থানি তো চিনি থানি বাইক টু পাই চিনি থানি রেকর্ড তঙ্গো প্রত্যেক বছর যে ফাইমানি লাগো মেমোরেন্ডাম রি থাঙ্গো চং অকেপে চং চাইতাও নাই মেমোরেন্ডাম যে চিনি রিটলাং থাংনাই চিনি প্রোগ্রাম পাইমানি পরে তিনি জরা মাই হাকে বাই এক সপ্তাহ দে 10 দিন দে 15 দিন চং জরা নাই ফনে তিনি লিডার আর 4-5 জন তঙ্গই ফনে চং দেখি ফনে ভারত সরকার চিনি এই যে টোটাল 2024 সরকার কেটাল খামানি লগেও চং অবন প্রথম চিনি আন্দোলন তি সরকার কেটাল না এনডিএ সরকার লগো চং খবর না চং পার্টি আইপিএফ তির যদি সরকার তঙ্গ ফিয়াবা ত্রিপুরা ও এলাইন্স এনডিএ ফনে চং জুট তঙ্গ হাই ফনে চং চিনি মাথা সুথানি বাগে চং অ পার্টি আছয় মাবা চং অ আন্দোলন জুট সরদিনই চং আবন তোর জায়গায় আন্দোলন খাইয়া তংমাইয়া কারণ এই পার্টি আছে মানি না একটাই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যে ত্রিপুরা সানি থিনানে আন্দোলন এই ত্রিপুরা লেনমাই আছে চং তাই চিনি রেখা হইছে চং আন্দোলন খাইবা আবো কোনো জাতিনি শত্রুয়া আবো কোনো ধর্মনি শত্রুয়া জাতি ধর্ম বর্ণ ন তুই চং অ আন্দোলন খাইয়া যে এদিসে এলাকাও তংলাই চং যতন ফ্রাই বংজে এবং চং তিনি চিনি থানি মংসা রেখা রাজনৈতিক ক্ষমতা করে ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও পলিটিক্যাল পাওয়ার্স করে যে জাতি গোষ্ঠী আবো গোষ্ঠীর কমরই থাঙো এই কমর থানানি দিকে চং থাং তংখা চং তাবক থাংদি থাংতিনো 1/3 মেজরিটি ওই তংখা আগামী 10-15 বছর পরে চং তেইবো মানে ঘোর মাইনরিটি চং সবই থাং কাংখাই ও আন্দোলন খাইবো চিনি কোনো ফল ফ্রি নাই আবন বাগৈনো চিনি থৈ থানাই সার এনসি দেব বর্মা ব বিল নেতৃত্ব যে ওয়ানসুগৈ চিনি পাইথাংনি আন্দোলন অবন অংশিনাই যে চিং ক্লাংমানি ও আন্দোলন না চং থিয়া সানো জেনারেশন টু জেনারেশন মাইয়া সাকনো আন্দোলন খাইথানাই অব চিনি ওয়ানসুগ যাক হামবাই সার জরা রিমান বাগে তিনি নি অ ফুংকচাং জরাও আবা হাইকে ন আইপিএফটি পার্টি নি বিসিংতি হাইকে বা আইপিএফটি পার্টি নি বিসিংতি ন ত্রিপুরা সারক ন মথাংসিনে হিনি ফাইমানি ও হাসতে হাকতর খরাংতি সানানি বাগে অবন চিনি দমতি বিনি মাংপুলিনি বিসিংতি ব অবন তাবক ত্রিপুরা সারক ন বুসক জরাতৈ মথাঙ্গি মানো ও আইপিএফটি পার্টি হিনজাকনে রক অবন নাসিংই তো গিয়ে নরক চিনি অদঙ্গর টিভিনি মাংপুলিনি বিসিংতি जों ताइबो कताल आपडेट तु फायो न हासते हाकतरनि जे तिनिनि अ टिप्रालिनि खरांथि सालायमानि